हाय एवरीवन समस्त को स्वागत करुछि। मेडिटेशन बा ध्यान शब्दटी हुए तो समस्ते शुणिथिबे किंतु मेडिटेशन करूथिबा लोक दुनिया रे बहुत कम थिबे। मु एमिति काहे की कहूछि काहे कि ना आज का डेट रे एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस ओवरथिंकिंग बड़ी समस्या बढ़ी चलीछि। केही निज काम रे फोकस करि पारु नांती, कंसंट्रेशन रहि पारु नांती। स्टूडेंट मानकर अटेंशन स्पान धीरे धीरे कम हेबा को लागुछि। मेडिटेशन करिवार अर्थ ए सब समस्या को दूरेई देबा, निज भितरे मानसिक शांति आनी परिबा। मेडिटेशन हमकु बाहर दुनिया सहित नुह आम भितर दुनिया सहित परिचित कराई थाए। भितर दुनिया इन द सेंस आम हृदय रे थिबा आत्मा सहित जे कि परमात्मार अंश। क्षमा दया प्रेम शांति होउछि जहार स्वरूप। आज जहाँ पाखरे किछि नाही से दुख रे अछि, आउ जहाँ पाखरे सब किछि अछि से भी दुख रे अछि, ता भितरे भी अशांति अछि। किंतु आमे जानिछु आगरु मुनि ऋषि माने जहाँ पाखरे किछि नथिला, जो माने जंगल रे वर्ष वर्ष तपस्या करुथिले ध्यान करुथिले, किंतु से माने बहुत खुशी रे रहुथिले। निज लाइफ को लेके से माने सैटिस्फैक्शन रहुथिले। जदि से मानकु खुशी मिलु नथिला, आनंद मिलु नथिला, मजा आसु नथिला, तेबे से माने ई तपस्या को ध्यान को केबे भी एते दीर्घ समय पर्यंत करि पारि नथान्ते। से माने जानिथिले खुशी बाहर दुनिया रे नाही, आम भितरे अछि, बास ताकू जानिबार अछि। सबु बेले आम माइंड रे किछि ना किछि थॉट चली थाए। आमे सब बेले किछि ना किछि भाबु थाउ। आमे जते बेले मेडिटेशन करि थाउ से सब थॉट को आमे भलो भाबरे बुझी पारि थाउ। थॉट सब को आमे ऑब्जर्व करि पारि थाउ। आम माइंड सहित आमे भलो भाबरे परिचित होई थाउ। जेते प्रकारर मानसिक समस्या रहिछि से सब समस्या को ठीक करिकि निज भितरे मानसिक शांति आनी देई थाए। एही मेडिटेशन हमर फोकस बढ़ाई थाए। कोनोसी भी काम रे आमे अधिक समय पर्यंत कंसंट्रेशन करि पारि थाउ। हमर मेमोरी पावर इंप्रूव हेई थाए। मेडिटेशन को लेकिन थिबा कॉमन डाउट सब बहुत लोक भावंती मेडिटेशन को निर्दिष्ट संप्रदाय बा धर्मर लोक बा जो माने संसार त्याग करि सारिछंती से माने ही मेडिटेशन करंती। बिल्कुल नो, मेडिटेशन समस्ते करि परिबे। गोटे 3-4 वर्षर छोट छुआठू आरंभ करिकि अपार एज लिमिट किछि नै, मेडिटेशन समस्ते करि परिबे। आउ गोटे कॉमन क्वेश्चन थाए, कॉमन समस्या थाए लोकंकर जे आमे मेडिटेशन करिबा केते बेले आम पाखरे समय ही नै। तो मु सेमानकु स्पष्ट करै देबा को चाहूछि जे मेडिटेशन हमर समय को कमै देइ न थाए, हमर समय को बढ़ै देइ थाए। किपरि मेडिटेशन करबा द्वारा हमर फोकस बढ़ी थाए, कंसंट्रेशन बढ़ी थाए, मेमोरी पावर इंप्रूव होई पारि थाए। आमे बेटर डिसीजन नै पारि थाउ। पूरा दिनर एक्टिविटी जहा सब हमर रहउछि, जहा सब काम रहउछि से सब को नै कि आमे अधिक अवेयर रहि थाउ। फालतू थॉट सब आम माइंड रे कम आसी थाए। आमे कम समय रे अधिक काम करि पारि थाउ। हमर दिनोटी प्रोडक्टिव हेई पारि थाए। मेडिटेशन रो टाइप तो बहुत सारा रहिछि, बहुत प्रकार रो मेडिटेशन रहिछि, किंतु वीडियो रे मु जो मेडिटेशन टी को गाइड करिवा पई जाउछि सेथि पई तुमे एको डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह को बाछो एवं मोर सजेशन रहइबो तळे आसन पकई की बसी पड़ो। जेमिति कंफर्टेबल सेमिति बसी पारो, किंतु तुमे चाहिए चेयर ऊपर बा आउ कोठी बसी की मेडिटेशन टी को करि पारिबो। हाँ, एज ए बिगनर आमर ध्यान आमर मन बारंबार भटकिबो। आमे बारंबार चेष्टा करिबा आमर ध्यान को आमर मन को आनी की मेडिटेशन रे लगेइबा पई। किछि दिनर अभ्यास मात्र के समस्या आमर ठीक हेइ जिवो। प्रथमे आमे 5 मिनिट रु मेडिटेशन आरंभ करि पारिबा एवं एहार बेनिफिट थरे पाई गले मेडिटेशन रे हमकु मजा आसी गले आमे एहार समय को धीरे धीरे बढ़ाई पारिबा। भलो एक्सपीरियंस पाइबा पई हेडफोन लगेई की सुनी पारो। प्रथमे मो गाइड रे करो एवं थरे प्रोसेस सिखि गला परे निजे अभ्यास करो। तो देरी न करी लेट्स गेट स्टार्ट। प्रथमे नाक देकी एक दीर्घ श्वास नेबा ओ ताकू पाटी बाटे छाड़िबा। एही छाड़िबा समय रे आखी को धीरे धीरे बंद करिबा। मेडिटेशन टी सरिबा जाए आमर आखी बंद रहिबो। तुमे निजकू मते एपरी समर्पित कर जे मोर शब्द सबु तुमर शब्द हबो, मोर अनुभव सबु तुमर अनुभव हेबो। मु जहा कहूछि ताकू बंद आखिरे देखिबा पाई चेष्टा करो। निजकू बाहर दुनिया ठू अलगा करिकी ध्यान को मुंडर ऊपर भाग को नहीं कि जीवा। मु देखि पारुछि, मु अनुभव करुछि मो मुंडर ऊपर भागरे एक पॉजिटिव रश्मि पॉजिटिव एनर्जी रही जहा कि मुंडर ऊपर भाग को रिलैक्स करुछि। मोर खपुरी को मोर चुटी सबू को धीरे धीरे मोर कपाल को संपूर्ण भावरे रिलैक्स करुछि। एही पॉजिटिव रश्मि पॉजिटिव एनर्जी जहा कि एक ईश्वरीय शक्ति एबे से मोर गाल को
ନାକକୁ, କାନକୁ, ଆଖିକୁ, ଓଠକୁ, ଦାନ୍ତକୁ, ଜିଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି, ରିଲିଫ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ଜାଗୃତ ଥାଏ, ମୋ ବ୍ରେନ୍ କିଛି ନା କିଛି ଭାବୁଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବାହାର ଭାଗ ଓ ଭିତର ଭାଗ, ଭିତର ଅଂଶ ସବୁକୁ ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମୋର ଗଳାକୁ, ମୋର ବେକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି, ରିଲିଫ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଏନର୍ଜି ମୋର ବାମ କାନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ବାମ କାନ୍ଧକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ବାମ କାନ୍ଧକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ବାମ ହାତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ହାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଂସପେଶୀକୁ, କହୁଣୀକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଡ଼କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ, ନଖକୁ, ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି, ରିଲିଫ୍ କରୁଛି। ବାମ ହାତକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଏବେ ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଡାହାଣ କାନ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ କରୁଛି, ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ସବୁକୁ, କହୁଣୀକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ, ନଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ହାତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାଂଶ କାମକୁ କରିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ହାତ ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି। ମେଡିଟେସନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଥଟ୍ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ସେ ଥଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପରେ ବିଚାର କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିଟେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେହି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମୋ ଛାତି ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ଛାତିକୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଛାତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି ଏବଂ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ପେଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍, ଲଙ୍ଗସ୍, ହାର୍ଟ, ଲିଭର, ପାନକ୍ରିଆଜ, ଷ୍ଟମାକ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ମୋର କିଡ଼ନୀ ଦିଟାକୁ, ତା ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ରଶ୍ମି ଏବେ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।
ମୋ ପିଠିକୁ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ମୋ ପିଠିକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ସହିତ ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯାହାକି ବ୍ରେନ୍ରୁ ସିଗ୍ନାଲ ଆଣିକି ପୁରା ବଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପଜିଟିଭ ରଶ୍ମି ମୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ମୋର ହିପ୍ସକୁ, ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ଏହି ପଜିଟିଭ ରଶ୍ମି, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ମୁଁ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଏବେ ମୋର ବାମ ଜଙ୍ଘକୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ଗୋଡ଼ର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁକୁ, ମୋର କାପ୍ ମସଲ୍, ସିନ୍ ମସଲ୍, ତଳିପାଦ, ଗଇଠି, ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁକୁ, ନଖ ସବୁକୁ, ବାମ ଗୋଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି, ରିଲିଫ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଜଙ୍ଘକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍କାନ୍ କରିକି ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ, ସିନ୍ ମସଲ୍, କାପ୍ ମସଲ୍, ତଳିପାଦ, ଗଇଠି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ, ନଖକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛି। ମୋର ଫୁଲ୍ ବଡି ରିଲାକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ମୋ ଦେହର କୌଣସି ଭାଗରେ କଠୋରତା ନାହିଁ। ଏହି ପଜିଟିଭ ରଶ୍ମି, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ମୋ ବଡ଼ିର ଯାହା ସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ବେମାର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ବାହାର କରିକି ଧରତୀ ମାତାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟି, ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ସବୁ ଭରି ଦେଇଛି। ମୋର ପୁରା ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନା ମୁଁ ଜାଣିକି ନେଉଛି ନା ଜାଣିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ଧରତୀ ମାତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେସବୁ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ରବ୍ କରିବା, ଘଷିବା ଆଉ ଆଖି ଓ ଗାଲରେ ଲଗେଇବା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ